Hello everyone, good morning. Halo semuanya, selamat pagi. Thank you to the moderator who has invited me to fill the material of the development of quality human resources. My name is Arif Sugi. I am from Chief of Justice of the Supreme Court. On this occasion, I will provide material briefing on quality human resources for the creation of legal justice. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi mengenai pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas. Nama saya Arif Sugi, saya dari Hakim Ketua Mahkamah Agung. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan pembekalan materi mengenai sumber daya manusia yang berkualitas demi terciptanya keadilan hukum. Judge in English is called judge. Is the acting leader of the trial, while the term judge itself is taken from the Arabic word hakima, which means rules, regulation, and government. Hakim dalam bahasa Inggris disebut judge, merupakan penjabat pemimpin persidangan, sedangkan istilah hakim sendiri diambil dari kata bahasa Arab, yaitu hakima, yang memiliki arti aturan, peraturan, dan pemerintah. Currently, there are 4 judicial bodies under the Supreme Court which make judge under the Supreme Court, consisting of general court judges, religious court judges, state administrative court judges, and military court judges, who have the authority to hear different cases. Sekarang ini terdapat 4 badan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang membuat hakim badan peradilan di bawah Mahkamah Agung terdiri dari Hakim Peradilan Umum, Hakim Peradilan Agama, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara, dan Hakim Peradilan Militer yang mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara yang berbeda-beda. Judges have the main task of resolving legal disputes in an open and final manner, and indirectly, the judge will emphasize the role of law. Judges will be tasked with overseeing the trial procedures that are being followed, with the aim of ensuring impartiality, consistent abuse of power. Judges can also give orders to police, military, of court officials with the aim of making the investigation process run smoothly. Hakim memiliki tugas yaitu untuk menyelesaikan perselisihan hukum secara terbuka dan juga final serta secara tidak langsung hakim akan menegaskan adanya supremasi hukum. Hakim akan bertugas mengawasi prosedur persidangan yang sedang diikuti dengan tujuan untuk memastikan ketidakberpihakan, konsisten penyalahgunaan kewenangan. Hakim juga bisa memerintah kepada polisi, militer, dan pejabat pengadilan dengan bertujuan agar proses penyelidikan bisa berjalan dengan baik. When undergoing duties in the courtrooms, the judge will be bound by the rule of law. Judges are prohibited from showing attitudes or making statements in court regarding the conviction of one of the defendants, including assessing evidence. The law has clearly given a warning if judges are required to have integrity in a personality that is flawless, fair, honest, professional, and experienced in the field of law as stated in Article 33 Undang-Undang Number 4 of 24. Saat menjalani tugas di ruang sidang, hukum akan terikat pada aturan hukum, dan hukum juga dilarang memperlihatkan sikap atau membuat pernyataan di sidang mengenai kehakiman salah satu terdakwa, termasuk juga menilai alat bukti. Undang-undang sudah dengan tegas memberi peringatan jika hakim mempunyai integritas secara kepribadian yang tanpa cela, jujur dan adil, dan juga profesional serta berpengalaman dalam bidang hukum seperti bunyi dari pasal 33 UU nomor 4 tahun 2004. Okay. The profession of judge is a legal profession because its essence is to provide service to humans and the community in the field of law. For this reason, judges are required to have high humans and morality and responsibility, which are all contained in the basic principles of the Judges' Code of Ethics. 1.
the principles of freedoms. 2. The principles of impartiality. 3. The principles of integrity. 4th, the principles of decency. 5th, the principles of equality. And 6th, the principles of competence and obedience. Profesi hakim adalah profesi hukum sebab akibatnya adalah memberi pelayanan pada manusia serta masyarakat di bidang hukum. Untuk itulah, hakim dituntut mempunyai moralitas serta tanggung jawab yang tinggi yang seluruhnya tertuang di prinsip dasar kode etik hukum. Yang pertama yaitu prinsip kebebasan, yang kedua yaitu prinsip ketidakpastian, dan yang ketiga itu prinsip integritas, yang keempat prinsip kesopanan, yang kelima prinsip kesetaraan, dan yang terakhir yaitu prinsip kompetensi dan ketaatan. Okay, next. For these reasons, judges must be able to enter the community so that they can get to know, feel, and be able to understand the feelings of law and justice that live in the community. The way judges can make decisions that are in accordance with the law and a sense of community justice. When considering the severity of the sentence, the judge must pay attention to the good and bad qualities of the accused to consider the punishment that will later be imposed. Untuk itulah, hakim harus bisa terjun ke tengah masyarakat agar bisa mengenal, merasakan, serta mampu menyelami perasaan hukum serta keadilan yang hidup di masyarakat. Dengan begitu, hakim bisa memberikan keputusan yang sesuai dengan hukum serta rasa keadilan masyarakat. And the last material, the principle of the independence of judges in handling a case is also adhered to Indonesia, which can be seen in the provisions of Article 24 of the 1945 Constitution, which states the power of judges is an independent power. Asas kemandirian hakim dalam mengenai sebuah perkara juga dianut di Indonesia yang bisa dilihat pada ketentuan pasal 24 UUD 1945 yang menyebutkan jika kekuasaan hakim merupakan kekuasaan yang merdeka. That's all for the training material for today. Thank you for your attention. See you in the next occasion. Sekian untuk materi hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.